Mulakaw ninyo sa pabukitan kay nablock ang motor ni Papa. Tapos kailangan namin kayan si tatay. Nara si tatay, guys. Oo. Baka lagi sigmuwa na. Sorry. Tomorrow then. Tara na, guys. Yari? Ayaw na. Motor, nangabok na. Motor. Dito na lang, Nonoy. Ayun, guys. Babalik na naman kami sa dating pisto namin. Tara, babalik na tayo. Kapoy naman taglakawan eh. Babalik na naman. Mula kung simuwa na na paanaan. And then there was a cage and a people beside me. Okay, let's run and run and run. Wala si Ate Kending. Nagdala-dala siya kuan sa nabang ko. O sige, bye na. See ya later.